Namamayagpag RW 95.1 FM. Dekalidad de musika at makatotohanang balita. RW 95.1 FM. 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station sa Pilipinas. RW 95.1 FM. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Halika na, RWFM. Johnny na, doing a date with the best station. Kenny na ka, radio 95.1. 95.1. Kenny na ka. Ding pamala ka kaya kayong damdaman, bukod lamo king dalo talapag salita, at elay bat ka ring manibala king istasyon ning radyong ini. Dakal pong salamat king kekong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam, king kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kekayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Kenny, humirapan! Habitan nyo rin akong bangko! Kenny na kayungan, makipagkwentuhan. Sabado oras sumpukang Kapampangan. Samusaring kwento, atin biru-biru. Mag-isoso Kenny umpukang Kapampangan. Balikdan tayong nilabas! Mamuwe siya laring wata, singamanong siswariang pakiramdaman. Magluto tang manyaman! Mabe-abe, chaman-chaman, giniking umpukang Kapampangan. Kenny na kayungan, makipagkwentuhan. Sabado oras umpukang Kapampangan. Samusaring kwento, atin biru-biru. Soso Kenny umpukang Kapampangan. Woo! Oras Mabirga Pilipinas, alas 2:03 sa Punigan Panapunan at ini po ingumpukan Kapampangan. Alas 12 naman po. Kaya tabayo kay ni Puking RW 95.1 FM. Darala po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Ini po nga kayong Tarasuyo, Kian Laksamana. Francis Musni po ng Center for Kapampangan Studies. Pasibayo, paluwal nyo rin kaya kong bangko, abitan nyo rin kaya kong papag. At makiumpukan kayo kaya kami Kenny, king umpukang Kapampangan. Umpisan tayo pagkakatamo pong programa King Balikid King Milabas. Pamujo, bala mo, ay kami bastag ngayon. Uli Bakit? nga tangat yung director kay Lele. Tsaka ba? Kami bastag, nantinda ka palalaw eh. Kasi kakarog ko ngayon. Kailangan disiplinado ko ngayon. At akaliwan kayong in-intro, uling excited ko masyado. Uling kaya katamo pong pelikulang Area. Graded A. Rated A. Rated A. Uy, tapin eh. Ako Amo expect na, na explica mga... mo na yan ako. Ang burim sabihin retang R18 ang pong expen nalilandan o letrang A na mo ngayon makanya. MTRC, may pagpanapon po rabitanting ko po ini. Itang MTRCB, ang rating na R16. Ay, R18. Meaning, itong below 18 kaya ka makapanalbe. Yan, ito namang Film Evaluation, Cinema Evaluation Board. Mag-grade ya based on the quality. So, yung quality na ning film is good enough to be rated A. Meaning, ito yung 100% tax rebate. Wait, sa lesena pala. May pa oras pa si Bayo, karen team area. So, masaya tang yan ni Fry. Very special yung kakatamong programang yan ni Uling. Balo mo, din poeta laureado, vanishing species na, pero mas makatang kaswerte, pilan la rin kakatamong bisitang poeta laureado ngayon. Kaila, 5 la. 5. Ating metong talaga ro kung penagot mayamu oras. Uling talagang pasalamat ko pilanar ko Sabado balo ko kupado ya talaga potang andat muli ya. Nya ike pasabihan lagyo ba ang kanta bangandereng makirandam.
Muntata ng ini, king kakatamong, Balikid King Milabas. Anya po nga 3 na ning Nobyembre, 1762. Happening aldo liban dering sundalong Breton ing Monasterio de San Agustin King Manila. At pena korala te Guinness ring dakala dokumento, libro at miyayaliwang pibandyan. Dakala minunang librong kapampangan, nobenaryo, at tala ring mga panako. Metong ka ring may kinabang yapining metong ka ring Kastilang meging gobernador king kapampangan. Sir, nung agaga na kayo, dakala may bating nga libro pauli na ng British occupation. At nung agaga na kayo itang first kapampangan book in ever published. Ala niyang kopya ita king aluwang dani na ning yato noon naking British Museum. Aliway kang Nicolas Tolentino. Nicolas Tolentino. Anya mo lintoya yan, mag-research siya Father Galenti in British Museum. Panto na hanapin na lang mga panako libro. At linto, may atong karetang penako rang libro rin British. Eventually, may pisalia king British Museum. Pinita. Anya ita, may atong yakarang prize collection king British Museum, king Ita London. pwedeng sumulat, turn over de. Sabihin mo po. Pero may kanikwata ng kopya, sir. Wow. Tinta na pong facsimile na nitang libro. At syempre, 4 ning Nobyembre, 1861. Happening aldo ning pangapundar ning Escuela de las Artes y Oficios de Bacolor. At tetag dari Don Felino Talents Hill at Reverendo Padre Juan Zita ning Lubao. Mitangalian timong peka matuan diling trade school ketiking Far East o Malao Taslagan. Maligaya pong mabilog ya po yung anibersaryo ta Dabsungen 155 years kempo nga 4. Maya pa oras po karing taga Dabso. Oran po rin kakatamong Balikid King Milabas. At ngayon naman po, sa masanta mo po yung kakatamo pong pangkapampangan, rin yayali mga mano dikil king kamatayan ning tao. Ayaw, mga nyan naman ipasabihan tamo. Ali, ini kasi Yang amanwan ko. yabe tala rin yung kakatamong poeta ne. Baluyo, king mekad karakalaya mano kaya king Pilipinas. King manong kapampangan, asne king ka makwal taya, mabandiya. Uling dakal ka rin burita mong ipasyag, potang ilikas mo king kapampangan, dakal ya malyaring gamitan na termino. Ne? Halimbawa, sir, nanlaring gagamitan tamo. Halimbawa, etamo sabihan mete, ne, atin tamong euphemism sa adapin. Halimbawa, mitdas ne inawa. Tampeles, gagamitan di pa po itangin na itang mitdas ne inawa. Malagad nila rin gagamit. Ren na mong sabihan ko lagi orang matuwa. Wata mabuga ako. Bisusumagit. Pero naramdaman tayo pa ni. Mitda ni. May patad na inawa. Kay ne po ita nung wari. Salita ng kolokyal. Salita ng dalan. Medyo magkabastusan niya. Ano po ma? Tigok. Bakit po sige na hospital kaya? Alay ka modo migsalita, metigok, balamro ko. Balaman ni malyamo itang metigok. Tao. Malabo kasi babi yung metigok. Wow. Uling tao ya dapat i-gamitan tan tigok ne. Kaya pa ka tao, itang metigok. Balam tang alaya kabaligay pagi. Itang metig, palalawera. Atin pa pong metong. At least ita kaya ne, sabi Barbie yan bala mo kay. O ini mitoklip ya libro. Mitoklip na yung libro. Mitoklip na yung libro. O kaya na, tang nang aliwan, sabihan, mitoklip na yung kasaysayan. Makanan mo sabihan rin aliwang gagamit ka niya. Mitoklip na yung kasalaysaya. Buri na sabihan. Lalo pat nung metong yung popular na tao. Ito naman may burane, listahan. Masating yan po itanet. Ay ko, may burane kay listahan. Aywan Kita kaya andasan at so kay listahan. Wala na listahan natakan eh. Mitoklip na yung libro. Ay ni, matulid na betis. O sabihan din, matulid na betis. Pero may nasa ingamanong gagamitan da mi pantene biti. Wait. Mi pantene. Bakit po? May anak ba tayong tinsan di? O sabihan dang mi pantene bitis. Siguro, na nitang makadiretso na kera. Diretso na kera, ne?
mamate, dengalo ay metong David Seria, at upotang mate, miyat siya iyo. Wow. Gusto miyat siya, teta metong David sa makabaluto tayo, ihanapin ng katapusan. Bala ko biro-biro mo itang sasabihan dang gyang pileya po tang mateya tumulid ja bitisara. Literal ya pala mi pante at mi tulit. Imarari baby, mi pa kanya niya. Imetong narkabit sa inuling may paralyze siyang may na. May gawi kitang mabaluktot. O nyaro kumalapin na yung mate 24 hours before. Natsa na yung bitis na ala na aming makanyan. Natsa na yung bitis na ngayon sa jam miyetya. Makanyang po. Ante mo po itang daramdaman kaya pa po ini. Ako gagamitan niya pong ima ko ini niyang mabiyepa. Potang mabunglo na ako batala na. Tampol, isang tarita gagamitan ding mabunglo. Alire, gamit na tayo. Potang mabungo na ako atangan. Yung gagamitan da Santa Rita mabungo. Daramdaman kaya po ima ko mabunglo yung gagamitan na, bunglo. Sa area keng may bunglo, may Mapakli. Isto yan naman mapakli na ako O hindi pong may bangkak daramdaman kaya naman Tamprang, kaya rin gagamitan makabebe. Liria. Yan po kakitso rin makirandam. Kaya hindi po kakitso, titis-tisan tala kanyan, retang dialect. Nanlaring version, karing balen-balik ka rin sa babalik. Manong may bangkak, magagamit siya kitang kinawyang danong. Mawyang danong. Ano? Aparte, may mangkad. May mangkad. Ne po. May mangkad. May mangkad. Napupuro sabi may mangkad. May nga siyas niya. Kasi itong ngayo po kaya yung animal po tang mete. May mangkad yara. Mas siyasyapi naman Okay. Painawan Meg painawan Uli sigurong potang mabiyay. Potang mabiyay yung tao mo pagalyan ma. Megpainawa ni Rugu, mapagal ni siguro yan na naigiwara nita. Lalo na nung malambat siyang masakit sabihan da painawa ni Rugu Malambat siyang mirat Malambat siyang mirat. Ito naman sasabihan da nga kalinguanin pangisinawan Tara na magyalawan. Salita yung mong kanto ita. So, formula gagamitan dapat kalinguanin po. Malam sistiya mo itang akalinguan ng pangistawa ng araw. Alin ang minsan naman kasi ating mabibiglang mate. Inaasabi ng akalinguan na yung pangistawa na. Pero sabihan mo, istong bigla yung mete, yung tawa, akalinguan na istawa. Mapalyari, pero sa may bangka ka po, may kasi. Masyadong masanting darandaman. Tanay kingaluang biyang aring aluang Opo, pinyita nga manuanda namang atsune kaya tang kasumangi dabye. Migla bene kaya kasumangi dabye. Ini po makatulay ini po tandaran naman ke. Minuna niya. Uli ka nung kamatayan una-una mo. Minuna kay katamo yan arang agad. Naman sa adong pakasukalilibyuan. Sulag ko talagang ganyakin, minunaya kay katamo yan. Bamong mayan pati tasukol na doon detang kikyak. Detang makatuwa. Naku, ko masyadong paikyak pasusukal lalo. Junero ko kaya ni Mayo, minunaya kay katamo yan. At king betis king betis balo ko susulula, siya mayaldo. Tutok yan datang balam no, benaryo yan Kaya tang matuwang kapo santo betis, ating makakabit ka rin. Mangasdang kayo nung akit kami ngeni, kayo bukas. Wala pa pagkanakana. Una-una. Akit may talaga. May karagol. Kami ngeni, kayo bukas. Happy naman. Siguro ka ba duganin bukas ka rin naman talagang bukas sa bukas. Mabilis na naman. Yan ako yung pabisa. Nung sinabi na yung ikayo na next year medyo ting kapantay. Taulin dili. Ikakiyan, darandaman may darandaman kini lubaw. May manyas Taulin dili. Okay kami yan, sir. Kaya lubaw. May manyas. Nya potang mapipikuna la. Loko ba niya sanda ka kaya nana. Masabi ang patenda ka kaya. Naning root word na ning neman yes? Naning root word na kanta? Sumalot kong taklan pare, ala kang patigteg. Maginuko, mitauli ka ngayon mitauli ka. Pare, manwala na ako ngayon yung everlasting bread. Ala kang patigteg. Pare. May manyas yabi na yan. Masanting na yung harapan mo pare, sasabihan ko yung
Gaganakanda ka nung ka rin ka man. O makalawi, kakarin nga yabi. Para, sige. May pong oras. Kaya ang burin palampasan, may manyas. Kasi tang real tour na hinahanapin si Robbie, kaya tang banyas. Banyas metong yung colloquial yak yan ni Bandagin Lubao kanita kasi banyas, happening barag mo naman eh. So, banyas, happening barag. Kumanti mong malabanyas. O malabanyas kingangiles, makanya. Yan po, mamanyas ka, kasi po balamangas ka dyan naman yung barag eh. Okay. Wait, makes sense. Yan. Oran po rin kakatamong Yang Amanwan Ko. Oras sa Republika Pilipinas, alas 12:06. Maligaya pong pamakaramdam karing papunta na Kanuking Subic. Ring Relaga family na ning Jillian's Catering. May pong kahit panapunan, bibalik yung kayong programa ini pingupukan Kapampangan ako pong maglipat istasyon. Kaya kayuya pong pakiramdaman, ingumpukan Kapampangan. Imagine over 30,000 dead, 500,000 more injured, and 2.2 trillion pesos in economic losses. That will happen if a 7.2 magnitude earthquake strikes Metro Manila. Imagine 3 billion to 6 billion pesos in economic and productivity losses daily from traffic jams in Metro Manila between now and the year 2030. These need not happen. We can do something about it now. Decongest Metro Manila now. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Our good music brought you here Gotta feel like hell tonight. because you know we play only the best acoustics ever. Many roads must a man walk. Listen to every hums, I'm awake in the afternoon. strums, Fell asleep in the living mula ngayon. or as they beat those percussions. Sitting in the back Certified acoustics coming right next to you. Acoustics on Sabado nights. You fill up my senses. Come fill me again. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Oras sa Virgo Pilipinas sa alas 2:18 na ningkagad panapunan at ini pa rin po yung Umpukan Kapampangan. Ating petsa ngayon, 29 na ng Oktubre. Pues, mga pila na ng aldo, pag masusyan tayo ing daun. Kareng makirandam, ing rengalawang anak ngayon, pagmula lang ko lang, gagamitan na niya naman itang undas. Tang Peles. Makakain na lang yung Tagalog, tutukin yung Tagalog. Mga niya nakatamong paritak-ditak akmulan ng Tagalog. Yapin po. Ing anak, ingundas naman, related ya pa mo rin kang down kang Kapampangan. Kasi na mo ingundas na rin Tagalog, corruption na nitang Spanish siya, honras de punebres. Ibig sabihin, burin sabihin, pamamie galang, pamamie puge, karing mete. O na yung uling reayag kasing honras de punebres, ren Tagalog, sabi ran ang ganaking may korapya, undas. Pero ikatamo aliwa, ginamit tayo itang Kapampangan na yamano. Down. Offering. Wow, pami down. Itang todos Los Santos sa Tampol, kaya ita, Kastila ita. Kasi balo tamo itang November 1 talaga, yapin nga manuandang kaya ita. All Saints Day, Hapin in todos Los Santos, Renggang Santo, Renggang Banal. Itang kadwa, itang All Souls Day, kapag masusyan ka rin kaladwa. O ngayon, pablasang magdaon, reng anak, yun balo siguro itang matuang kapanugal yan, o kustumbre mo, itang amanuandang goso. Yung goso, analyze ta niya naman, ba't yaking Kastila nga manong gotho? Gotho, ang sabihin, joy.
kantala rin ni dati makapatungkol ka rin Balang Santo. Balang Santo at inyang himno, hausan ng goso kasi kailangan masaya la kwento rin biera. O na yung uling daon, bibilugan talang re Santo at ilang kanya-kanyang goso at mo namang gosong pangmarakalan. Anyang yan yung kagat panapunan anak, pakiramdaman niya, rening kaya katamong poeta laureado, poetisa laureada, at idakere kaya kayo, ing meto nga goso, ing goso nga ini makapatungkulyak ing patron na ning sasmuan, alang aliwa no na Santa Lucia ni Siracosa. Pakiramdaman tala po. Jesus malugo damala makibale adirupan babyemi pong kagalangan bengining Diyos po kekongan ampat po galing sadya mararapat balang banwa sablang sa toswa talapating maldang kaladwa ngenimi nepo pagmula nilinggi suming daralan king bayo nepong damdaman kasakit tanang delanan. Ala ko pong gamat. Okay yan, ang tawra yung gamat mo. Sir, may kari Amaring Jo, ikwento mo na mo at manggoso la rin mga tuwang po rin kayo nakang kayang baryo kanita. Iser, balo na yung house ng Sir kanini, Kapampangan trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Sir. Pinyan nga ni. Balo mo rin Kapampangan, aliwalan talaga ne. Anti mo rin Amerikano, tinlang trick or treat. Eka manakit aliwang tao keti Pilipinas no ne keti Kapampangan na tutulid la ka rin bale-bale. At potang tumulid la kayang bale, magkanta lang gosu, sabihan da kitang mikibale, ating kopong buring pangadimiya, kay sabihan doretang lagyo daretang karelang mga mate, potang kay pagkantade. Detang bisang mamie gift o token o pera, limos, kay ba daning migkanta, uita, yapin tang trick ita. Dening menggosu, either barong gandala, o kaya panakawanan do ka nung manok yatang gulod ng bale. Makanyan kanita niya Kapampangan trick or treat. Ano? Para ang pay. Ito, balo ko makanita yapin, pero apin iting katulid na naman tangason ng manyanita. Oo. Kasi itang manyanita, bala mo yung mamiling panahon naman eh. Tanggoso tutulid din mo yung daon, malapit yung daon. Ali rin gagawa kanita retan para makabarkadang kaya na kan. Lalo na nung kayong magibali, medyo babis na kayo. Talagang panakawalan na kayo po. Kayo lutura la, kung miranda na kuman. Panakawanan da ka pero kung biranda ka ne. Itang patay Malaysia, mo naman balo. Nung penako rin kita kayo itang mano kaya linutura. Magipangana ka man. O yan po, nindamyo. O, lawan nyo na anak. Asanting na rin kaya katamong kultura. Ni kakiyan, may nakamanggoso king Bandalubaw. Ari ko pa, sir. Alina. So, igini kasi talagang mamamateneng. Actually, itang peles. May teneng tradisyon. Makanano? Awa, paritak-ditak, mamatene. O ngayon, yan na akong daramdaman naman ko sa bayo mirasing kayo. Ito na yan, nakit ito na, di siya nitaking kaya nakantan eh. Ito naman. Detang limo sa Baviera Karela, yung gagawan na rin aliwa, magpangadila para king karesablang wow. Lalo na rin ang kaladuang may kalingwan. Ang puretang nga na kami nga laglag. Yeah. Kairo rin, bala, maldang kaladwa. Yeah, maldang kaladwa. Maldang kaladwa. Makaparikil ka rin maldang kaladwa. O, nung api sabi, may pansit, o kaya sampelot, putong maputi ba kanyan? Makanyan. Anti mo itatang Paul. Balo ko itatang Paul, manungge ka rin mete. Awa, kapray. May kumpisa ko manungge, siguro ito pang 25 anyos, amana ko kakapo ko. Kasi agisiyan ko, balang Bayo Todor Santos, pag-umpisang 24 ni Oktubre, ating mga dikatake kami. So, pila na ko pong banwang manungge, mga dopa mong banwa kasi? Mga 30 years na. Oh, yeah, ito yung nga nyo dati. Nga nakupayayo. Ngayon, o niya kay, matulad sabi, mintaro king alumbiera tang manungge niya, sikapan kong kinuha ang kopyara para akong bisundo kitang karelang panatay tang gagawan da kare si Babale, Aldo, punta lang mula, nubling siya mga Aldo?
Kita po nga siya may aldong isunduye nga ita. Nano pa grosaryo ya, 5 misteryo. Oh, limang retagang mete pangadimi gang adwala pampulo pichunchunan ko lang sa 5 o 4 palang kay. Wow, kasi regalo ang papangadi naman, pati retangin kong daging tud. Gang- Bukin mga- talampakan, pakyabera na. Gang retang kita kay mga yan mo naman. Nung minsan, makanyan. Nung talagang kayo mo na pag yung metong Genesis, sabi ko kayo. Pag yung meto. O nagkawa ko nita, 10 na ako na misan. Wow. Di na job kung kapay na talang kapapo sa lahat. Reng maldang kaladwa. Maldang kaladwa ang purgatorio. Ulit tayo. Itatang ko nakabayaranan, sumaka niya. Sige mo, sinabi lang yun ang tatatang ng pagimana. Sabi ko lapin eh. Sabi ko lang. Sabi ano kang tungkol tayo. Sabi ko lang. Inyaman wala king kaya kayo puta kay pa. Mahili na lang rin maning kayo. Mangutang ko po. Tatampal mangutang ko po. O sige po. Makanan mo po itang alimaw, penga diula. Balang Aldo, 5 Rosario na po. Misteryo. Misteryo. Ono po itang aliwa. Itang bibira limus. Di takya mo, makanan dito. Ano kulang yung limos, tampol? Ali kasi na mga biling lagay tamburirambiye. Tamburirambiye ka. O na kita misa bindiro ko itang tegawang ko sa state. Paul bata ka na, magkano pangadingin nga na minuli ko pa pangadingin tegawang mo loko. Depende mga ko. Na-depende. Nung ang gaya nga doon dalan be mo, ang gaya purgatory tegawang ko. Pero nung 5 dalan wala yung stop over, dara-diretso mo. Sige na, pinloko din ang darak 5 para niya mo ito purgatory tegawang. O ita po, tindam nyo, lawin nyo na. Kasanting na rin kay katamong kultura. At siyempre, dumaki, muntatana po kayong kasumangit kayong tutuking daki ni kay katamong programa. Makirandam tamo pong kawatasan. Gale karing obra, ding watas at makudta. Pablasa pong daon ngeni, dakal po karing kaya katamong kayabiyayan, kiniking kultura, lalong-lalo na king pamigambol, king amanong siswan, ring pepayawos na naning mayupaya king milaba sa banwa. Gaganakan tala po mo naman sa 10 tala, ring kaya katamong kayantabe, ayala nang iniketi. Pakirandaman tayo po yung metong nga poesya, sinulat at igale na kaya katamo ning poeta laureado, Frank M. Ginto. Mate, matda, ing tribuda ring poeta. Banuat labuad, ning parnaso, metuling ngang meralundum, mitabingan kanyang paldas, abal-abal ning pagmalun. Lumnamu ning 3 bulan, ding sanganang mga labong, tuki-tuking mga pakli, mga laglag ketang gabon. Tinabuging banglot sampat, sala kislap na ningambon, niyang sumanib no king gabon, ding bangkera ketang aon. No maramdam aswalang, sarilambis ketang napon, Alanalo di Fernandez, Imaniago at Kalilong. Agigan ko ding makudtang, minunana ka rin Gloria, banbuklat ding pasbul na ning hardinda ring poeta. Ding Angeles sampon musa, chupandosang trumpetera, pasagana kareng suging pantasning nga manong mana. Agigan kitang Krisot, Dr. Yuson na ning Guagua, Bedasto Davido Campo, Joe Gallardo ning Candaba, Bansa Grande ning Atlong, galamena ning kultura, antimong mepakling pluma, akilang yan nangantinta. Ngening minukyat not miras, minuli king banuwang matas, dening maya pa poeta, akilala tamong pantas, ita naman na melakwan, kening parnaso ding watas, ding masampat dasang aral,
ela dapat patdan bakas. Ban kanita sa giwaya, ing tributang malalanat, alalbog ng tunggal ditak, libutan ning dayat marat. Misan metong tamong sagip, baniligtas king pagsalbat, banematda iting tribu. Ding poetat, talasulat. Salamat po. Nakalasalamat Tatang Frank, pasibayo po, gaganakan mila, rin kay katamong kayantabe, rin kay katanga kayabe, king pamigambol king amanong siswan. Bayo tayo, ariyan, yung segment tayo niya, pota rin makirandam, kukutang tayo, nino rin kay katamong bisita, pakilala ko lang saguli, Siyempre, yung ginalay, Tatang Frank, binan mong maya pagat panapon. Payabot ko po, ing maya papagat parapunan kani sobrang talapakiramdam na po ning programang Umpugang Kapampangan. At pilakayan miya po, ngayon gat panapon, ing tungkol king daon, tutuking daratang daon na yan. At ini pong magsalitang ini, yapin po yung kaluguran nyo, iprangkin to, alinabas, keng ari. At ngeni, keng area. Dakat bersalamat. Tang, susula po lang rin bulo. At syempre, Intao San Simon, yung poeta, laureado, at periodista, alang aliwano Felix Garcia. Dirinan ko pong maya pa oras, ding sablang talatokin kay kaming programang Umpukan. Dakal pong nakalasalamat kay kayong masayang pamakiramdam. At syempre, yun po tatawaran ni Nis. Itong binyayeli mo siya, Pina. Poeta laureado. Poeta laureado at manungge, king Balen ng Santa Rita, karing king makulturang baryo ni San Basilio, Tampol, Batak. Muna po, babay ko yung may payoras ka rin sa blang makirandam, ning kakatamong Umpukan Kapampangan. O hindi po yun kayong poetang manungge, poeta Paul Batak ng San Basilio, Santa Rita, Pampanga. At syempre, ini po makirandam yung paneke katamo at iya po yung mitanghal reyna ng kulturang Kapampangan at salukuyan iyang peka dekana o iyang peka matua. Patamabuga akong tukod kanin iyang peka matua karing poeta, poetisa, laureada ni lalawigan. At iya po, metong karita si katay artista, karatang may sambit ng pelikula, kitang hari, ang po kitang area. Poetisa laureada, Yuprosina Peña. Dakal po salamat, karing makirandam nga ng kaurasan. Babiyan po yung maya pa oras kay kayo, kausapo sa sawang makirandam. Kaya yung programa, may kabubugtungan namo ngayon mabibiye, yung Umpugang Kapampangan. E tayo po kakaliw mabalang Sabado. Okay po, itapong kaya katang metong pambisita, pakilala kaya po kayo kayong aliwang segment. Oras mo Virgo Pilipinas, alas 2:33 sa rigod panapunan, may balik ya po Umpukan Kapampangan, eko po maglipat istasyon. Kaya kayo ya pong pakiramdaman, Umpukan Kapampangan. Experience the excellence of architecture. Come to Normandy Architects Incorporated, where designs and ideas are unlimited. From the most economical to the most luxurious, from the most conservative to the most sophisticated, where function is at its best. Normandy Architects Incorporated, your builder of dreams. Visit Normandy Architects at Level 2 West Atrium, Robinson Star Mills, Jose Abadsanas Avenue, City of San Fernando, with telephone numbers 045-861-0276, 961-8393, and 860-2033, or log on to www.normandyarchitects.com, or you can view them on www.facebook.com. How much do we love Goldilocks? 12,600,000 celebrations. 12,600,000 celebrations a year. Hi, this is Juday. Bawat celebration, may Goldilocks cake. 50 years nang pinapasarap ng Goldilocks ang birthdays, anniversaries, reunions. May okasyon na wala, laging happy kasi may Goldilocks cake. 12,600,000 celebrations of love. 50 years of Goldilove with Goldilocks. Celebrate with these 4 premium cakes: Black Forest, Chocolate Caramel Decadence, New Banana Caramel, and New Rainbow Cake.
Luwidya, Ingamanong Siswan, Umpukan, Kapampangan. Oras Mabilga Pilipinas, alas 2:35 at ini pa rin po yung Umpukan Kapampangan. Daralanya po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at ng RW 95.1 FM. Ngayon naman po kayo nitamo pong Biro-Biro, Kapusungan at Binang Pikalyan. Yung kaya katapong mumunang biro-biro, may pamagatanan niyang ipanupaya mo, abe. Kinalbit na pago kabud ning sakenang pasahero ing driver ning meto nga jeep a pamasadas. Mi pagulisak yang masikan ning driver. Halos sepo nga ning bus kasagana na sinampayin jeep na kimbangketa at may migsune muli nubing saken na king meto nga tindahan. Anyang mimasmas nung pareho ning kayang pasahero, linawin ning maratna ning driver at nga na kaya. Abe, ay mo nasagag akong pasibayong anti kanita. May migsumo pete kin nervyos. May nyawad naman dispensa yung pasahero at nga na. Ipanupaya yo po, ako sukat isipan ng mo kalbit, may pakarot kung may pakanyang-kanyan. Minatba naman yung driver. Paano paya mo muna man, abe? Balo mo kasi, antiya kanini. Mumuna ako pang luwal mamasada ngayon nga dongay ni. Malambat kong megmaneho, 20 ko banwa. Dapat, karo lang metring mamanewan ko dati. At syempre, yung kadwa, nino kaya ing makadatok? Mete itata ng Junjun, bayo rey kutkut, may buro laking pisamban maragul. Kabang gaganapan dayong parangal at panalalaking mete, dakal may sambitla, nung nuya anti kakaya pataw, makananuya katulid at katapat king kayang pamagnegosyo, ing iya mami right, at mamay diyang ustong buwis. Nung nuya anti kakaya panti mong asawa, at nung nuya anti kaganaka, anti mong tata, karing kayang anak. Narinabatan ning may balo. Minarapya kang Junjun, may atong karing anak da, at nganak kaya. O ito, lumapit na ka mo kaya tangarap, at saka may batsawan ng kabawong. Loan mo na mo nung itatang mo pining makadatok ka rin! Nya isto po ating makaburo, leka o maglaro. Oran po rin kaya katamo pong Biro-Biro, Kapusungan at Binang Pikalyan. Wow. At syempre, eta na palambatan, balo ko rin makirandam, buri rin dandaman, nung nino yung kakatamon dalo, poeta, ngayon yung kagat panapunan. Marimlaya ka no boses kasi may nibad siya king lipat dagat eh. Wow, at saka yan, dat muli masaytar kong pakirak panulin talagang dakalamiya yaliwang grupo, imburi rin nga kayabe, at metong pa, timoking kaya ko larangan pari, dakalya babye, tuturo. Malupit siya gamat po kasi. Ay, wa, tutu. Yung pong kaya katamong dalong ini, wata po, mga sidang kayo kaya apelido na, uling kaya tang poesyang ginali ng Tatang Frank, may banggit siyang manyago. Po malawot, lube kaya kami ni malapit siya pong malapit. Kapatad na po, itatang na ring manyago. At ikong Ray J, may bisita tanya naman keti. Pakilala kaya po kaya kayong ini? Ing maestro, awsang kaya po ini, maestro ning pinturang Kapampangan, Poeta Laureado, Rafael Manyago. Dakal pong pamipasalamat king may kumbiraw kini king Umpukan Kapampangan at pagmaragol kumbina bilang tunay Kapampangan at yung kini makipagsalita kayo at pasalamat king kayong pamakirandam king Umpukan Kapampangan. Kaya po tayo na kay Mimo po libre. At syempre, idakene po kay katamong ini, yung kayang poesiyang may pamagatanang ing napon at ngeni. Antimo pong balikid king
may nga labasa na panahon ngini ining kana kong ipoesya ing biye ko kanita at ing biye ko ngini. Nga kung magsalita ngini akong dili bulong-bulong, makalawot king bansa ko karing puti makasamot. Kakaliluwaing kule ko ing balat ko medyo dulok, peblasang meragul ko king marang leketang laot. Eko naman pikarine no ne pagmaragul ko pa, itang biye kong milabasan, ketang napon nakaduana. Babaslen ko ring pilapil ding minangon ng pong sapa, tani nga bak manuga ko, gat panapon manalang ka. Ketang gulot magdapog ko, neng dataging ganingaldo. Banding yamok lumawot lat bubulabog lang mama ko. Magumpisa nung gumaga detang tugak ketang ango, detang bibi ketang sapa, karino man magtampiso. Dandaman kuno kanita ring kuliglig karing sanga, ding sibaong ampong durun magtumaylalang plekarya. Musikal aking balugbog bala mo duruyan dako pa, ketang lalam ning kaliptus, ketang lele na ning mangga. Dapot ngening mi mas kuking biye ko Amerika, maliswas kong malingong o mamirapal ketang obra, makitaga lang ketang freeway detang saken kukurugla, kumalyaring mitawli, ing sweldo ko magkulang ya. Ning datang na ing mapupus, kakarug na ing saluko, tuki-tuki no retang bills, tano misasaglulo. Ing presyon kumitatas na uling kanoing pengan ko, hamburger ang pong hotdog ay dorder ko pang tugo. Pero ning miras na ing weekend, makapaglibang na ko man. Mulay na kay Las Vegas banin pressure makaliguan. Detang ipis, slots machine, dice, pialben at blackjack, dakala miyaya liwapa, ing burimo at iyungan. Bana ko man makatagal, kitang gasto sa yaldoldo, magpanay ko king overtime, mag-double job ko pa kuno. Pero neng sakin ako man kitang kotsi kong branyo, mipasno kong magmaneho, makirandam kitang radyo. Yako naman, malyari ko, agyang no ka rin mo ko dala. Ulinging karanasan ko, king mas kupat manawa. Basta't panibala ko nga ning Diyos, king egadagana. Uling nung aliwa muya, alata mo ring agawa. Salamat po. Wala akong gamat! Wala mi buyan ko na magyatang kaya, kitang pangagalay na nitang puwesyo. Awa. Awa. Bala mo miras ko state. Ako imagine ko makanya pala king state. Makanya pala ka rin. Balam kay casino ne. May pagalgo ketang freeway, pula-pulay. Tangrap, manistorya kang bagyagya kami, banta naman po, balo da rin yakatang talapagramdam nung kananin kaya kang maging biye kaya taking Amerika, bilang metong, balo mi kasi metong kang emo kabun na mo talasulat, metong ka naman na poeta, kung talagulis, metong yung pintor. Di pong idake kan dita kayang masanting yung eksperyensya. Kapilang ko po may gumpisang maging pintor. Sasabihan ng mga ko niya, may bayit ko, mag-drawing na ako. Kapag drawing nyo, pen. Kabayt nyo! Kung tagdapin na magdala ko lapis, salina ako man ako, lumisalangan siya ito eh. So, kanya pong, nano pong mga, nanong banwa kayo ba't may mag-painting na kayo? Ko pa mag-aral, kukunang kunore yung lapis dam pong kuderno din ka na ako nga. Napantaklot na ko. Kaya pang drawing ang kula. Tangkay, sasabihan dara kaya kagulutan ko, kabis na mag-drawing nga na kayo na yara. So, sundo-sundo ko, uling magkuswelo ko kanita. Alay nyo na po, nga po magkamali, niya panahon na po ko ng remerkano kaya naging Clark Urbis, may mag-shop-shop ko pa atakin eh. Kasi daka rin mga tuwang pintor kanita, sasabihan ta, kaya beda kayo, makanin talaga nung kaprout eh. Uling kasi kanita, king megalo ko may nila, yung fine arts, so nang
bisa na akong manintunan. Medyo magkulang pa yung kanakong kapanakitan, uling talagang kagisingan mi kayong pamilya, kalulo, may ragol kayong marangle, masakit yung biye. Kung survive Manila, rin din kaya biya kong pintor ka rin, minumla, sakala. Ikay po ako miminom, maligay. Aliko, at saka kung may, Bagya mo na kung po. maging mabisyo ka lupa daring alwang pintor ka rin. Pero mga lagong babae po kanu, may kaya kayo ata eh. Oo, Mahilig kayo. Kasagliki na view yan! Makiramdam yata itong Violet. Kasagliki na view yan. Itabo nga kakalago, tabo ka rin malago siyempre. Ning kay pispas na ako ng panahon kaya ning Clark View. So, kaya ni ko menintunan. At saka kay siya po ko rito, uling marato ko ng friendship kay side gate at kay Rafael Maniago Art Gallery. Kaya rin niya kanita. 1968, niya mag-umpisa ako. Agawa ko taba, menay ko rin Clark View. Pamilya niya ako talaga yung Rafael Maniago Art Gallery. Kaya side gate. Masanti yung break ka na ako kung pa magpinta uling deng Amerikano kanito, maanyalilang paintings. So, may bawi kami bagyaging pamilya yung milyari ito. Pero nga tindiyan ko po, hindi mo itanetso ko kita king Clark View talagang ating kong shop ne. O ikatatang po na magagawa mo kitang side date, ano makanyan. At kay chef kalita kita friendship naman. Kitang tailoring chef. Tapos kay side gate, nakakiting so tampay. Rafael Maniago Art Gallery. Kakakita kaping gari, lalo na stumati ka kayong masala. Sabi ko na. So wala mo po, sabi tamang minuna akong meging pintor, bayo poeta. Meging pintor ko pa mo ning kay den ko kuya ko popoyes ya la maki apos Corella di ko na ring mabiya ko na ring yung pori ko yung morling. Matuwayo. Dengan ako itsura talaga Corella. Meging may potungan niyang laurel, meging poeta laureado itatang paing inyang 2008. Alwa, may koronahan lang yan, naging Kapitolyo. Ali. King Holy Angel. Ano pa ayaw ko? Oh. Makayawa. At andanan ko kantay, Ernie Turla. Lula po at Lula. Sa Don. Sa Don at saka Apoy Tangpaeng. Babagyo kanta, Summer Kanita. Ako may muto karela kanina. Iya ako nga pringam. Pero diyan ngayon ko tang kanita niyang Akademya Kapampangan kari apong Ernie Turla king Amerika atin lang agumang Kapampangan mangir niyang memutong corona kanako anti mong poeta laureado ka rin. So bali po pangadwane po itanay niyang King Holy Angel. Ni kay mi putungan ko keni oneng niyang kay kan Joel mapilan panahon banwa mi putungan ko naman international poet. King kay mo naman karin. Kari Yuson kang Yuson. Benjamin. Tanganak. Benjamin. So atlong corona. Pami katagon mo didinanda ako, bisa na ako manuling na ako. Wala may Tatang Felix mo naman. International poet. O sige po, makanyama na po yung pisabenta mo, pero diyan makanyan po, balikan tayo po yung pamagitalamit ang takantang Rafael, kay ba na po ni Metong pang patalastas. Kaya kayuya pong pakiramdaman, ingumpukan Kapampangan. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond, priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod ni Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us. Breastfeed your baby. The best pa rin ang nutrisyong galing sa nanay. Tandaan, breastfeeding check lamang, tama, sapat at eksklusibo. Isang paalala mula sa inyong Department of Health. All-in-one place ba ang hanap mo? Sugi Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO-certified water refilling station ang Sugi Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Sugi Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga.
Ningating yang kabagi baby. Gawa ko yung kaskas, pasakab, ala pa rin gagana. Worry time. Ingbili ng doc, rest time. Ing rest time at tinyang kabag relief action. Mabilis sa singap, alayang reported side effects. Kung kakabagan niya baby, alina worry time. Basta tating, rest time. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Simeticone is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor. Lumidya, ingamanong siswan, Umpukan, Kapampangan. Oras Mabilig ka Pilipinas. 10 minuto na mo po at alas 3 na at ngayon naman po yung kakatamo pong Samut Sari. Oh. Diretso tayo kaya tang kakatamong interview. Riyan tayo pamuing mapila na yamano ng tatang paing, ne? Tang paing, tang nanding kasi may putod siya, may biting ubagya. Kasi agpang karetang kahit mo, balo mi pugya kayo. Metong kareng tinggap yung gala, lulamit ang pagiging poeta laureado, ne? Tinanggap yan po may itong Mouse Outstanding Kapampangan kaya field na po ng visual arts niya tang. So nano pong banwa niya pala nano pong banwa kasi ta? Kahit pa kan pe, elementary ko pa. 2011 mo kanya. 2011. Nakatukiya po na. At sumisigidad ka tamo ka dyan. Ay, at syempre, rin pupunta kayong Kapitolyo, putang talang alakit ang Great Hall, nalaring nga kakita. Ay, doon kay karet ang portrait na rin kaya katang gobernador mula kaya ang pera mo munang gana kayong kasalungsungan. Ninong ginawa ka reta? Nino pong kaninyo po pegawa reta? Kaya tang karang gamot. Oh, yeah po. Gewa no puntang payang deta. Pilan pong banwa yung gewa reta? Gusto nga ting bayong gobernador gagawang ko la. Pero yang umpisang ko lang ang gobernador Juanita ni Pomoceno pe pagwanongan ning kay balang maging gobernador gagawang ko lang. So kaya pa po may umpisa. Late 70s pa ito pare, 78, 79, So kanita po. Wala ko pa kantala ko po. Wala ka pa kanita. Pare. Ito takalo pa na po retang portrait na mo rin presidente na ning Walinjal ne po. Ngayon naman yung baluming. Ikaw yung pong ginawa ka retang portrait na rin presidente ng Walinjal. Kareta. Wait po. At syempre, tayo paboring mayari yung kakatamong interview kan tampaying. Nung tayo ko na ning amano na. Wow. Nano pong ita po tang kayong kabilya ng yan yung kakatamong amano sis. Wala na mo nga sabi yun. Nanin kaya kayong pwedeng sabi, payul, kaya kang kareng kaya naka, napo ka rin tala pakarandam tangin. Ay nga sabi ko, yung amanong siswan at yamo rin ka na akong agisingan, dakal mga samot kang kaya katamong amano, uling ding masika ng progreso ng Kapampangan dakala mamamuntang may banda Bisaya, banda Bicol, kay Tagalugan. King kasanting na naman ning mas pa mga biyayan ni Keti lalo yung SM may mamuntala kay remiyaya liwang amano at mga mano kay ngaliwang amano kay Kapampangan at inda kali ing luto misa samutan yang Tagalog ngakupin lalo na karing kaya na kan sana pakikuanan tamo itang kaya katamong papanatilian ng kaya katamong Kapampangan para bang kanita mate, uling ini malulumod siya kapamilat ang darang kaya katamong poetang ini at gagambul dakalapis sabyan keng Facebook nung makanano yung masagip king kaya katamong amano. Anya, Keti, keng kanakong pamanakong Keti, akakit ko nung makanano naman yung kasipag dat ampong pamangambul king kaya katamong amano. Papanatilian tayo po bilang metong tuni Kapampangan ing amanong siswan. Palakpakan tayo po tatang paing. Kasampan na po pa nga sabi. At ngayon naman po yung kakatamo pong Samut Sari. Pare, ano ka rin yung piyesta? Rin piyesta nga rin. Itanga 4 ng Nobyembre ne. Piyesta kaya ni King Gemasa na rayat ang poking sapang balen na ning mabalakat. Oh yan. Kaya nga 4 po yan. Maligayang kapiestan, Gemasan at King Sapang Balen. At syempre, baluta mo magdaon na kanyan ne. Nano yung holiday? Holiday? Lunes. Mula Lunes. 31 ang pong 1. So, Lunes, Martes, sa Lapong Lub, ne? Pasibayo pare, ring pupunta ka rin Kapi Santo. Yung pahamunta kayong Kapi Santo pa mga di, ne? Pamang di pa manyulu. Wow, pami bule-bule, ne? Manyulu. Kaya katamong biye, ne? At syempre, emi po palampasan, ing babalita mi kaya kayo, ing kapag malsad dyan, king kadinala na banuang anibersaryo ning kebahitan ng Rogelio de la Rosa. Ing matini, Philippine matini, ne? Idol na ning pelikulang Pilipino. Pag masosyane po, Box Office King. At saka pare lang kasing
Ba, tawya lubaw yan na eh. Bubulad mo. Balo na kanya. Sabihan ko, tawya lubaw. Rogelio de la Rosa. Timan. Maliit na bagay, sir. Siyempre po, King November 11 po yan. Bamalita amin pasibay kaya kayo kaya nalaring aktibidades. Kapamunanan ng Center for Kapampangan Studies. Kaya abena ng Local Government of Lubao. Bangka dito ay makalingwan. Ing likwa na kaya katamong pamanang Rogelio de la Rosa. At siyempre, tawlin-dili kayo ng kaya katasamot sari. Payabot me. Ing maligayang aldo ng pangasapwak. Kaya king masala. King Rector na ng Katedral. Monsignor Jean, happy birthday po kaya kayo. Maligayang kay Baitan. Maligayang aldoning kay Baitan. Panungkos yun na kami mo. Kaberde na yung anak ko. Oren po rin kakatamong Samut-Sari. At ngayon naman po yung kakatamo pong nanungasan yung kalutong Kapampangan, tutong manyaman. Pablasang malagwana mo po yung kakatang oras, malagwaya naman yung iluto tamo. Yung kakatamong ulam, ngayon yung panapon pare. Ayan, tortang Apalya. Ba, ayan. yung tortang apalya, simple yan mo po. May ngari kayo naman miglutong torta, giniling nga babi. Iluto yung giniling nga babi, iluto yung giniling. May ngari kayong may gisayang bawang, sibuyas, kamatis. Magic ingredient pare. Patis. Banta mas natin niya kulay, dahil niyan dita ka-chwete oil. Parimlan niya yung bagyayan. Potang kayo rin, kaya kayong apalya. Mamili kayo pong apalya, makanano yung balong ing apalya, mapait. Maragulya kilabot. Mapula-pula. Kilabot makalawi ang kandang opring, bisakang mapalong tukod ne. Kilabot makalawi po kaya kayo. Mangilabot siya. Tintukod yo. Ita po, pota sasaligaw nga palya, siyempre, uling palaman na niya kilob. Lumawi kayo karetang maragul. Di lalawin nyo retang mga ragula kilabot, ilang makaing mapait deta. O, di po lakoya laman kilubing palya. Lakoya butol, ne? Potang kayo po lagayeng bagya. Ing pangalaga na po niya, nustuyang magberdi. Basta tingin bababad ken danom, di na niya di takaplatito, bangit tatagkil ken danom, bala may steam ya. Kaluto na potang magberdi na yung magberdi, tambing yung palbog keng marimlan danom bang mitok ng itang pali, milakoy pali. Kantaya po, malutong ya po kanita. O, pota pong may rimlan ita. Tapong kaya kayong torta, di na niyang sebula na yebon. Aduaw at lungebon. Yabi yung sebula na yebon. Sa giwaya po. Potang kayo palaman niya yung kilob na ning torta, ning kaya kayong apalya. At saka yun na po ipirito. O yan po yung kakatamong Nanong kasanyo. Tortang apalya. Eko pa mo sigurado. At ngayon naman, bilang pamupusa po ng kakatamong programa, palwal mo no, Sir Friday, ang kakamburing pugayan, balo ko tika nga duwang listahan, maputi ang pangkudedelo. Siyempre, bayo ta magpaalam kiyan, kailangan paramdam tang makuyad na goso. Winning goso, akakantara, potang maglimusla karempi bale-bale. Para king magpalimusla, para king down. Ne po, pakiramdaman niya pong masali sa anak, lalong-lalo na, reng pa may karamdam keng goso. Take it away. Dala mo yung mic, sir. Ayan, sige po. Wapo ming makibale maya pa begi babiemi nung sukat sa pong malyarim tandawan nyo keng sulugi king bisat beging disora singketi may po pangaras pengangas miya pong biglating pasbol yung makakabat. Jesus ka rin de kapan busalda retang tanaman et sama ning palagiwan itang kadwa ng misteryo. Itang namin. Itang O ita po, ing goso. Dindamyo po rin goso, ha? Actually, no, pupapalakpakan talaga dapat. Alila, dapat papalakpakan. Mamiyala dapat limos. O, tipong panyara. At ngayon naman po rin kakayong buring pugayan at yun ay kakayong pagkakataon. Pare, ibiyeme yung kakang puge.
Ako, bibigyan yung pugi ako, buli kaya pong greet. Happy birthday! Yung metong kareng taga Holy Angel, Josephine, Ma'am Joy, na pamuseno, na yung Holy Angel University Treasury Head. Apo, siyempre, ako pakakaba, buli kaya mo talagang yung greet, yung anak, pinikuha na kong yan Anjo, birthday na po yung Aldo. Ay, happy birthday kang Anjo. At siyempre, karing kaya beta mo yung usgado king Regional Trial Court na Ningguagua. Siguro naman nalang magpiyan sa kanyan, Ren kaluguran tamo kay King Panis Electronics sa Mampani, Tita Belen, ren kay King Betis, Lawrence Glass Supply, kay kong Philip at Ching Vilma. Ren kaya beta mo King Dabsu, Mang Nestor Galura, Poeta Laureado at ang asawa ng Dr. Jean, ren karela nga nakakambal. Yung presidente ng Dabsu, Dr. Enrique G. Baking. Yung Poeta Laureado among Ronnie Cao at Father Garu Pandillo, yung rektor na ng Kabetikan Shrine. At syempre, kareng kaluguran tamo, kakaluguran tamong makirandam reng poetisa laureado ng buong lalawigan. May oras po. At din tayong may oras sing kakatamong direktor. At kayo pong panagkat kareng pong bisang Manalbe po kayong area. Salamat Kian. Pasalamatan ko lang kaya katang bisita ngayon. Siguro kapit na. Kareng nga ng poeta laureado kaya ti Pampanga ti Loquete ngayon. Patapang may bukla itang pelikula aming area kaya ti Pampanga, Albania po. Dakal po salamat. Dakalisan naman at burigaan naman po gaya ng happy birthday ng kakong tatang. Happy birthday pa, Louie Laksamana. Sana dakal pang birthday. 49th birthday. God bless you. Inipigyan ka na rin Kian Laksamana ang gabukin tuturing Sabado. Ako po sana sasawang susuporta kay nga Manong Siswan, kay katamong kulturang Kapampangan, ini po ingumpukan Kapampangan. Ding pamalaka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king stasyon ng radyo gini. Dakal pong salamat king kay kayong pamakiramdam.